Bye-bye. Садись, поснимаю тебя. Давай, смелое выражение лица, как у капитана. Да, мы сюда прилетели. А что ты снимаешь? Не запрещено. Проходи за мамой. Airbus A320 to the flight number 556 Maldives. Proceed to the boarding gate number 3. Hele gitu bondu dikki itu hele cuma Здравствуйте. А что-то никого нету в самолете. Я на каком месте? На F? Мама, как смотреть? Вы на этом уже летели? Нет. Мама, как смотреть? boarding completed. إلى شدة طاقم الطائرة. شكرا لكم. Good afternoon and welcome aboard, ladies and gentlemen. We will be starting at If oxygen masks drop down, pull it towards you. Place it over your nose and... This aircraft is fitted with 8 emergency exits, which are equipped with an automatic evacuation slide.
الخير، اسمي طارق وأنا مشرف الطاقم، ويرافقنا اليوم فورنا ساكن وجيريمي، ونسعدنا خدمتكم طوال مدة الرحلة. الآن وبعد أن أصبحنا في الجو أود أن نشارك التفاصيل المهمة حول رحلة اليوم. لضمان سلامتكم ننصحكم بإبقاء حزمة المقاعد مربوطة أثناء الجلوس حسب لحدوث أي مطبات هوائية غير متوقعة. ونذكركم بأن التدخين بما في ذلك السجل الإلكترونية والفيبس ممنوع منعا باتا على متن الطائرة، بما في ذلك دورات المياه المزودة بأجل إنذار كشف الدخان. سيبدأ طاقم الطائرة بعد قليل بتقديم خدمة الضيافة بدءا بالوجبات التي تم طلبها مسبقا، ثم يلي المشتريات على متن الطائرة. للتعرف على قائمة الأطعمة والمشروبات الشهية المتوفرة وأسعارها يرجى مراجعة قائمة الطعام الكافية الموجودة في جيب المقعد أمامكم. كما يمكنكم دفع ثمن الوجبات عبر بطاقتكم الائتمانية ونقدا. ويمكنكم الآن الاستمتاع بخدمة الترفيه المجانية سكاي تايم المتوفرة على متن الطائرة عبر الدخول إلى شبكة سكاي تايم على جهازكم المحمول مع تفعيل وضعية الطيران. وتبقى المؤسسة العربية للطيران الخيرية بدعم المجتمعات من خلال الاستثمار في مشاريع التعليم والرعاية الصحية. لمعرفة المزيد عن مبادرات أصحاب الخير يمكنكم زيارة الصفحة الخاصة بمبادرة على سكاي تايم. كما يمكنكم المساهمة من خلال التبرع بأي أوراق وعملات نقدية باستخدام الظرف الموجود في جيب المقعد أمامكم. وترحيب خاص بأعضاء برنامج ولا إير ريوردز، يمكنكم الانضمام عبر تطبيق سكاي تايم للاستمتاع بمزايا خاصة ومكافآت كثيرة على جميع رحلاتكم. شكرا لحسن استماعكم ونتمنى لكم رحلة ممتعة.
Обычный классический баунти. Да, нажала. Пюрешка, морковка 3, брокколи, какая-то жижа, но очень вкусная, я уже ее облизала. И котлетки с зеленью. Это все.
Thank you, successful landing. إشارة ربط الأحزمة قبل مغادرة الطائرة. يرجى أخذ جميع أمتعتكم الشخصية، كما يرجى أخذ الحذر عند فتح الخزانات العلوية نظرا لتحرك الأمتعة طوال الرحلة. شاكرين اختياركم العربية للطيران، ونتمنى لكم طيب الإقامة، وإلى اللقاء. Давай разберемся чуть попозже с этим. खाना पीना या फ्लाइट के अंदर है।